कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उटा बशी अशी गत सध्या तळेबान बाणावले लोकांची जाल्या। या जंक्शनार पुराय रस्त्यार गाडयो पार्क केल्ल्यान थळाव्यांनी अपघातांचो भंय उक्तायला। या नादी लेगीत हांगा जीवघेणे अपघात घडिल्ल्यान तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी ती संबंधित अधिकाऱ्यांक दखल घेवपाची मागणी केल्या। तळेबान बाणावले वाठारांतल्या जंक्शनाचेर कितलेशेच जीवघेणे अपघात घडल्यात आनी अजून मेरेन घडत आसा, तरी हो प्रस्न जाग्यार पडना। तातूंत आनीक भर पडत आसा। आता ह्या जंक्शन वाठारात लोक आपल्यो रातच्यो रिक्षा गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचो पडटा। ग्रामसभेत लेगीत हो प्रस्न मांडलो, तरी अजून मेरेन कसलीच हालचाली नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी कोलवा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। हांगा स्पीड ब्रेकर आनी नो पार्किंग झोन बोर्ड लेगीत बसोवचो अशें गाराणें थळाव्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांक घातल्या। गाडयो कितलेशे म्हयने जाल्या दोन्ही सायडीन ह्यो गाडयो आसता हिंगा आनीक कितलेशे 100 मिटर्साचेर मुखार हायवे बायपास जाला तेजेर थिंगा कितलेशे एक्सिडेंट जाले आनी जायत पाटी सांगतान थिंगा आतां पयर देखून रिसंट व्हिडिओ केला लास्टाक कितें कोता लोक एक्सिडेंट जाल म्हणटरी एम्बुलन्स आहा पळय पण पुलीस आहा पळय म्हणून मागीर हांव फोन करता हिंगा कोण आहाय ते कोण कितें कांय करपाचें कोणाय ना म्हणून ह्यो गाडयो हो जाण हिंगा मनीस नाय तेंगे गाडयो हिंगा पास केलो आहाय ते कितलो टायम जालो त्यो गाडयो आनी आल ना हिंगाच्यो हे रिक्षा हिंग रात जाल म्हणटरी हे सारकें स्ट्रेच ह्यो चोवपा दिसता हे ऑप्शनां दवरलो आहाय म्हण गाडयो हिंगा दोनी सायडीन लास्ट पयर आमगे ग्रामसभा जाल तेज्या पयलो ते प्रिवियस ग्रामसभा जाल तेज्या पयली ग्रामसभा जाल तेदो हो पॉयंट आमी काडलो पंचायतांक आनी ह्यो गाडयो हिंगाच्यो काडच्यो म्हूण हिंगार तेमी कांय एक्शन घेयल ना आनी ना म्हूण तुमकां खबर आहा आमगेल्यो ह्यो गाडयो पड हिंग दवरल्याय त्यो कोण काडपाचें हें करपाचें उलयताय म्हळ्यार कोण मुखार चलना हें काडपाक ताका लागून आतां पयर गणपतीचें हिंगा MLAन विसर्जन केलें काडपाचें ते टायमार देखून आजून आयज देखून MLA हिंगसून येता वयता म्हळ्यार हें सांगपाक कोण सोदना हेंकां बाबा फाल्यां कोण एक मनीस मेलो हिंगा पण कोण जबाबदारी हें तेमी ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय। हांवें ही लेटर आयज कोलवा ट्रॅफिक सेलाक दिल्या दनपारां आनी तेका हांवें सांगलां ऑफिसराक बाबा जाता तितलो बेगीन हें हिंगाचें काडचें म्हणून आनी मोस्ट ऑफ ऑल हिंगा आमकां पयले हिंगा आनी त्या बायपासा कडेन आमकां सगळे कडेन हिंगा स्पीड ब्रेकर जाय। रात देखून हांव हिंगा चाव पिवपाक आलो तेन्ना एक एक्सिडेंट जावपाक चुकलो हिंगा राती सो हें केशे भाशेन तेमी इमिजिएट हें करून आनी हिंगा नो पार्किंग झोन बोर्ड तेमी हिंगा घालपाचो आनी तेंको जायना जाल्यार तुमी आमकां सांगता ना जाल्यार आमकां घाताय। आनी दुसरें म्हणल्यार ह्यो गाडयो तुमी ताबडतोब हें आतां मिडियाचेर दिश्टी पडटलें सगळ्यांक सो तुमी हेंकां चालन मातशें तुमी आमगे ट्रॅफिक सेला पुलीस आसताय ते हे पुला पोंदार येवन ताला मारपा आसता हिंगा बाबा हें दिसती पडना तुमकां हें तुमी जाते हाल मेल जाल्यार कोण जबाबदार जाता कोणाकू आपणागे घरांतू एक मनीस उण जातलो तेदो कोण जबाबदार जाता तुमी कितें कोत्ताय ताका कोपून सांगिला की सांगपा आहा तें आनीक कोपून आज कंप्लेन लॉन्च केलो कित्याक हे जाग्याचेर हे थोड्याबान बाणाले आनीक दोनी सायडीन हे आतां हे गुड्स कॅरियर पिकअप आहाय ते लायताय आमकां जायत पाट हेच्या पयलीं कंप्लेन येयलोली बाबा इश्यू घेयाय म्हूण आनीकू आमी हो इश्यू लास्ट ग्रामसभाक डेलिबरेट केला हिंग डिस्कशन जाला सो आमकां एश दिसता की इतलें जावन एवरी टायम आमी ले मनशांनी कंप्लेन करपा जाय पुलीस स्टेशनाकू वो पंचायतीकू वो कलेक्टराकू हे भाशेन हिंगा जात तें करपाकू आतां एक म्हूण जाल्यार हे जेन्ना रिक्षा घेताय तेदो तेंगेली एक क्रायटेरिया आसता तांकां पार्किंग प्लेस आहा ती दाखोवपा लायताय ते सो आतां हिंगा पेट्रोलिंगूय कोताय पुलीस रातीचे सो पेट्रोलिंग कोता आसतना तेंच्यान इजिली तेंगेले नंबर काडपा जाताय तांकां आपोआप सामान करपा जाता बाबा तूं हिंग कित्याक लायता हे हिंगा एक्सिडेंटाक ट्रेट आहा म्हणून एक्सिडेंट जावपाक शकता हिंगा रातीचे आसा दोनी सायडीन लायलो आहा सो हिंगा पुलिसांनी आमगे ट्रॅफिक सेला कोलवा पुलीस तुमगेली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की बाबा जे जाग्याचेर तेम दाखयलो आहा खूंय दोतले ते जाग्याचेर हे पिकअप आसपा जाय आनी आमकां हेर आमकां प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक हो धांवतो रस्तो आनी हिंगा ऑलरेडी आतां हिंगा आनी एक 50 मिटरांचेर थिंगा अंडरपास आहा आनी हे अंडरपासाचेर सारके मारेकार एक्सिडेंट जालो आहाय आनी हिंगाय जायते एक्सिडेंट आनी नियर मिसिसींग जालो आहाय हांव मागोता ऑथॉरिटी स्पेशली आमगेली पंचायत आमी एवरी टायम तुमकां उगडास करपा न्हय आमगेलो MLA जायती फेस्त कोता हिंगा सो हे तांकां हांव नोडा म्हणजे तुमी जे लिडर आहाय तेमी
सगळे नेक्स्ट 5 इयर्सा चिंता काय सगळे सांबाळपाक गांवां कितें बरें आहा तें बरें सगळे आख्या सांबाळपाक वोट सांबाळपाक असली कोणा काय कितें सारकें आहा त्या प्रमाणे तुमी कोराय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी मुझेफ शेख.